نعم، مع سورة القيامة. لا، يعني مش أولها، أنا أظن يعني سرنا فيها شوية. نعم، ماذا نفعل يعني؟ لا أترجم مباشرة أو تعيد؟ لا لا، ما في مشكلة أبدا. ما في مشكلة. ماشي. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سورة القيامة سورة مكية، وقلنا في المرة السابقة لا أقسم بيوم القيامة. في التفسير افصل كلمة لا عن أقسم بيوم القيامة حتى يفهم الكلام. فهنا لا تعتبر استفتاحية للتنبيه والاهتمام فقط، لكن أقسم بيوم القيامة هذا هو الكلام. فالله عز وجل يقسم بما شاء سبحانه عز وجل، ونحن لا نقسم إلا به أو بصفة من صفاته. أقسم بيوم القيامة على، يعني أقسم بيوم البعث بعد الموت. ولا أيضا نفصلها عن أقسم بالنفس اللوامة وأقسم بالنفس اللوامة. وهي النفس اللوامة قسمان: قسم يلوم الإنسان على الخير، وقسم يلوم الإنسان على الشر والعياذ بالله. يعني يقول له: لماذا لم تستجب من الشر؟ لماذا لم تظلم؟ وهذه مصيبة، هذه نفس فاجرة أمارة بالسوء في الحقيقة. لكن الغالب في اللوامة أنها يعني تلوم صاحبها على أي معصية. والنفس إذا رقت والإنسان ترقى بنفسه يصير نفس مطمئنة. نعم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هل الإنسان يظن أنه بعد الموت لن يقدر الله على جمع عظامه؟ فيقول كافرهم: من يحيي العظام وهي رميم؟ بسبب جهله وعدوانه يجهل قدرة الله عز وجل على خلقه مرة أخرى. فالله عز وجل يقول: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. نحن قادرون على إعادة نفس البنان بنفس البصمات بنفس الخطوط والعظام. فالله عز وجل على كل شيء قدير. وإذا كان قادرا سبحانه على إيجاد البصمات والأنامل، فلا شك أنه يقدر على إيجاد الجسم كله. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. الإنسان يريد أن يكذب بما سيأتيه من يوم القيامة من البعث، وهو فاجر يكذب مع التعمد، ويسأل أيان يوم القيامة. هو كي يستهزئ ويعاند وينكر: لا لا، ما في يوم قيامة، أيان هذا؟ من باب الإنكار والعياذ بالله. ثم ذكر الله أحوال يوم القيامة فقال: فإذا برق البصر، الأبصار كلها تبرق من الهول العظيم وتنظر إلى أعلى، ولا تشخص ولا تطرف العين والعياذ بالله. ويخسف القمر أي يذهب نوره وسلطانه، وجمع الشمس والقمر وهم لم يجتمعا منذ خلقهم الله تعالى، فيجمع الله بينهما يوم القيامة. ويخسف القمر وتكور الشمس ويقذفان في النار، ليرى العباد أنهما عبدان مسخران، وليرى من عبدهما أنهم كانوا كاذبين في عبادة الشمس والقمر. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. آمين. Qui est une sourate Mekkiya, une sourate Mekkiya qui a donc été révélée à la Mecque. Allah Azza wa Jalla dit La uqsimu biyawm al-qiyamah. Allah jure ici donc par le jour du jugement. Et ici, le jour du jugement, c'est le jour qui surviendra qui surviendra la résurrection, et lors de la résurrection, après la mort. Wala uqsimu bin nafs al-lawwamah. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par l'âme. Il dit al-lawwamah. Et ici donc, ça englobe l'ensemble des âmes. Ça englobe l'ensemble des âmes et les âmes donc des bonnes personnes et les âmes des mauvaises personnes. Et ici, l'awwama qui blâme sans cesse, c'est-à-dire que cette âme, elle n'est jamais satisfaite et elle revient toujours sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle est. Et également, car au moment de la mort,
elle blâmera celui qui possédait cette âme-là. Donc, personne qui avait cette yani, l'âme, plutôt l'âme, elle blâmera son propriétaire, entre guillemets, si je puis dire, à cause des œuvres qu'il a fait. Et ça, c'est concernant donc forcément l'âme qui est mauvaise. Et concernant l'âme du croyant, et non pas l'âme du mécréant, comme dit précédemment, elle blâmera celui qui détient cette âme-là, celui qui la détient, dans cette dunya, par rapport à ce qu'il a eu comme délaissement, négligence et insouciance. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. L'humain pense-t-il que nous ne rassemblerons pas ses os après la mort? Comme Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Il dit qui ressuscitera les os alors qu'ils seront en poussière. Et donc, par son ignorance et par sa mécréance, il doutera et il n'aura aucune certitude de la capacité d'Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah Azza wa Jal est capable de créer les os une autre fois. Et ensuite, Allah Azza wa Jal dit Bala qadirin ala an nusawwiya banana. Mais plutôt, nous sommes capables de refaire, nous sommes capables de remettre à leur place l'extrémité de ses doigts. Subhanallah, l'extrémité de ses doigts. Et ceci comprend les os. Ceci comprend les os. Et ceci donc implique forcément qu'Allah Azza wa Jal, s'il est capable de ressusciter, si Allah Azza wa Jal est capable de refaire, de remettre à leur place les extrémités des doigts, qui sont, comme vous le savez, une partie du corps qui est unique à chaque être humain, subhanallah. Les empreintes, c'est le bout du doigt. Regardez, subhanallah, le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal. Et donc, si forcément Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de refaire ceci, forcément, pour ce qui est, que dire de ce qui est plus facile? Ce qui est plus facile, a fortiori, le reste de son corps. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin. Il interroge à quand le jour de la résurrection. L'être humain veut vivre en se laissant à ses désirs et en traitant de mensonge ce qu'il y a en face de lui, comme en ce qui concerne la résurrection. Et al-fujur, ici, donc l'yafjura, le libertisme, ce qui traduit comme ça, le fait d'être libertin. Ici, c'est al-fujur, c'est traduit comme ça. C'est pas une traduction qui est très, très précise, mais malheureusement, c'est pas un terme qui est facile de traduire. Et donc, il dit al-fujur, c'est al-kadhib ma'a ta'ammud, c'est le mensonge avec le fait de mentir volontairement. Yas'alu ayyana yawm al-qiyamah. Il questionne quand sera le jour du jugement. Et ça, c'est la question qui vient d'une personne qui rejette ce jour-là. Puis Allah Azza wa Jal a cité quelques événements du jour du jugement. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. Lorsque la vue, subhanallah, lorsque la vue sera éblouie. Lorsque la vue sera éblouie et que les personnes ne verront plus rien à cause de ce qui arrivera le jour du jugement. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. Et que la lune s'éclipsera. C'est-à-dire que la lumière de la lune disparaîtra. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Et que seront rassemblés la lune et le soleil. Alors que la lune et le soleil ne se sont jamais rassemblés depuis qu'Allah Azza wa Jalla les a créés. Et Allah subhanahu wa ta'ala les rassemblera le jour du jugement et il éclipsera la lune et il fendra le soleil. Puis il les jettera dans le feu afin que les serviteurs voient qu'ils sont des serviteurs, qu'ils sont des créatures qu'Allah Azza wa Jal a mis à son propre service et qu'ils ne sont pas adorés. Et qu'ils ne sont pas adorés, qu'ils ne sont pas des
des divinités. شيخنا أحسن الله إليك، ما كنت أسمع جيدا لما كنت تتكلم، أين توقفت؟ أنا الآن سأقول يقول الإنسان طيب يومئذ المفر. يقول الإنسان أحسن الله عندما إليك. يوم القيامة عندما يرى هذه الأمور الخطيرة المزعجة: أين المفر؟ يعني هو يريد أن يجد مكانا يفر إليه. أين المفر؟ أين الخلاص والفكاك؟ كلا، لا وزر، لا ملجأ، لا ملجأ من الله إلا إليه. إلى ربك يومئذ المستقر. جميع العباد ليس في إمكانهم أن يستتروا أو يفروا عن هذا الموضع. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. الإنسان يجد عمله كله مسجلا، الحسن والسيء، من أول وقته لآخره، وينبأ بخبر لا يمكن إنكاره. بل الإنسان على نفسه بصيرة. والإنسان شاهد يومئذ على نفسه ومحاسب نفسه. ولو ألقى معاذيره لم يلقي أعذار وهي لا تقبل. فالعبد إن أنكر ليجد عمله مسجلا أمامه ويقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلا اعتذار ينفع يومئذ، لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يعني لا ينفع الكفار أي اعتذار ولا عتاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي وشرع في تلاوة القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ معه قبل أن يكمل جبريل، حرصا منه صلى الله عليه وسلم. فالله جل نهاه عن ذلك وقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال: لا تحرك به لسانك، يعني عندما يتلوه جبريل عليك لتعجل به، لأن احنا نضمن لك. فضمن الله له أن يحفظه وأن يقرأه ويجمعه في صدره. إن علينا جمعه وقرآنه. يعني الله جل يتكفل بجمعه وقراءته في صدر محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قرأه جبريل عليه السلام عليك فاتبع ما يقرأه جبريل، ستجد نفسك لم تنس شيئا. ثم إن علينا بيانه. ثم إن على الله أن يبين معاني كلام الله عز وجل. فهنا الله وعد محمد صلى الله عليه وسلم بحفظ اللفظ وحفظ المعاني، فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه. وكان إذا تلا جبريل القرآن بعد هذا محمد صلى الله عليه وسلم يسكت وينصت تماما. فإذا انتهى جبريل قرأ محمد صلى الله عليه وسلم القرآن كما قرأه جبريل بعد أن حفظه الله إياه. وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم، أن المتعلم لا ينبغي أن يسابق المعلم وينتظر حتى يفرغ من المسألة، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه، لكن يقاطعه كلما تكلم لا. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين للأمة ألفاظ الوحي بين المعاني أيضا، ولذا هو المعلم يعلمهم الكتاب صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله: كلا. فهذا أيضا استئنافية. كلا بل تحبون العاجلة. أنتم أيها الناس تحبون الدنيا وما فيها، وتسعون فيما يحصلها وفي لذاتها وشهواتها، وتذرون الآخرة، تتركون العمل للآخرة، لأن الدنيا كل الذي فيها من نعيم عاجل، والإنسان يحب العاجل. أما الآخرة فمتأخر فيها النعيم المقيم، فغفل الناس عنها وتركوها. نعم، تفضل. أحسن الله عليكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit: يقول الإنسان أين المفر. L'être humain, يقول الإنسان يومئذ أين المفر. L'humain dira ce jour-là, lorsqu'il verra, subhanallah, lorsqu'il verra tous ces événements du jour du jugement, il dira أين المفر, où est l'issue, où fuir, où est l'issue, où fuir. Et Allah Azza wa Jalla dit Kalla la wazar. Non, il n'y a point de refuge, point d'endroit où se rendre pour fuir de ce jour-là. ينبأ الإنسان يومئذ بما قد إلى ربك يومئذ المستقر. C'est vers ton Seigneur ce jour-là que sera le retour.
C'est vers ton Seigneur ce jour-là que l'ensemble des serviteurs retourneront vers Allah subhanahu wa ta'ala. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. L'humain sera informé ce jour-là de ce qu'il a avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Il sera informé de l'ensemble de ses œuvres, bonnes et mauvaises, au début et à la fin de leur temps. Et il sera informé d'une information qu'il ne rejettera pas. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. Mais l'être humain est clairvoyant concernant son âme, c'est-à-dire qu'il sait pertinemment et témoin, il est témoin de sa propre âme. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. Et même si il il jetterait des excuses, même s'il jetterait des excuses, car ces excuses-là ne seront pas acceptées et ne seront pas acceptables, car le serviteur, s'il rejette ou qu'il s'excuse de ce qu'il a fait, ni son rejet, ni ses excuses ne lui seront d'aucune utilité ce jour-là. Car ce jour-là, il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura pas de rejet possible. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Ce jour-là, comme Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, ce jour-là, ceux qui auront été injustes, leurs excuses ne leur seront d'aucune utilité et ils ne seront pas sauvés, c'est-à-dire de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril lui venait avec la révélation et qu'il commençait à réciter, le prophète alayhi salatu wa sallam se précipitait par sa motivation et son envie de réciter après Jibril, avant qu'il ait fini Jibril de réciter. C'est-à-dire que Jibril n'avait pas encore terminé de réciter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait après lui. Et il récitait en même temps que lui, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit ceci en lui disant وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. Et ne te précipite pas concernant la récitation du Coran avant que sa révélation ne soit terminée. Et c'est pour cela qu'il dit ici لا تحرك به لسانك لتعجل به. Ne bouge pas ta langue en te précipitant, c'est-à-dire avant que Jibril alayhi salam n'ait terminé la lecture et que Allah subhanahu wa ta'ala plutôt il dit, et Allah Azza wa Jal lui a ensuite garanti qu'il le mémoriserait, qu'il le lirait, qu'Allah Azza wa Jal le mettrait dans sa poitrine, le rassemblerait dans sa poitrine en disant Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Son rassemblement ainsi que sa récitation nous incombe, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a garanti au prophète sallallahu alayhi wa sallam ceci فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Et lorsque nous le lisons, alors suis notre lecture. Lorsque Jibril alayhi salam lit ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a révélé, alors suis ce qu'il lit et ensuite lis-le. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Puis nous incombe son éclaircissement, c'est-à-dire l'éclaircissement du sens des versets. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donc promis de mémoriser sa parole, Jalla wa ala, de mémoriser ses sens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est conformé à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Jibril alayhi salam lui récitait le Coran, il écoutait donc après ceci jusqu'à ce qu'il termine de lire, puis il récitait. Et il y a dans ce verset le comportement à adopter lorsque l'on prend la science. Et que celui qui apprend ne doit pas se précipiter vers l'enseignant avant qu'il ait terminé d'expliquer une mas'ala. Et lorsque donc le professeur, l'enseignant a terminé d'expliquer, alors à ce moment-là, il pose la question, etc. Donc dans ce verset, on a le comportement que doit adopter l'étudiant en sciences ou bien le questionneur envers l'enseignant
ou celui qui délivre une fatwa ou qui répond à une question. Donc, on le laisse terminer d'expliquer, puis ensuite, on interagit, on répond, etc. Et également, on tire de ce verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a éclairci à la communauté les lettres du Coran, il leur a éclairci l'essence du Coran. Kalla bal tuhibbun al-ajila. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais certes, vous aimez la vie al-ajila, c'est-à-dire la vie éphémère, la vie qui est la vie éphémère, la vie de tout de suite qui est devant vous actuellement. Et vous vous précipitez, vous déployez les efforts afin d'obtenir celle-ci. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. Et vous délaissez l'au-delà. Vous délaissez les œuvres pour l'au-delà. Car la dunya et ses délices sont tout de suite. Yani, ils sont devant vous. Alors que l'akhirah, c'est lointain. Et l'être humain, il aime ce qui est devant lui. Il aime ce qui est, yani ce qui n'a pas à attendre pour avoir. Alors que l'au-delà, c'est lointain et bien qu'il y a en vérité l'éternité dans celle-ci. وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة بهية لها نور مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس. قلت هذه الآية؟ وجوه لا أنا سأبدأ في بهكذا مظبوط. طيب. وجوه يومئذ يوم القيامة وجوه ناظرة يعني وجوه بهية منيرة بسبب النعيم إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها وتنعم برؤية وجهه الكريم وجماله الباهر لأن الله من أسمائه الجميل الذي ليس كمثله شيء. فإذا نظروا إلى وجه الله نسوا ما هم فيه من النعيم وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. ونضرت وجوههم فازدادوا هم جمالا إلى جمالهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وهنا نقطة مهمة. الناظرة ينظر إذا جاء بعدها حرف إلى، حرف الجر إلى، إذن هذه مشاهدة بالعين. أما ناظر بدون إلى فمعناه منتظر. ولذا المعتزلة المجرمون والشيعة المجرمون يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة كرم ربها، والله لا يرى يوم القيامة. وهذا كذب وضلال والعياذ بالله، لأن في اللغة العربية النظر إذا تعدد بإلى فمعناه النظر بالعينين بالمشاهدة. نعم. ووجوه أخرى يومئذ باسرة يعني وجوه عابسة مكدرة خاشعة ذليلة تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني هي متأكدة أن سينزل بها العقوبة الشديدة والعذاب الأليم، فتغيرت الوجوه وعبست. ثم قال كلا، وقلنا هذه استئنافية أيضا، إذا بلغت التراقية، إذا بلغت روح الإنسان التراقي يعني بلغت عند النحر في رقبته العظام المكتنفة للنحر فيشتد كربه يوم يحتضر، يعني عند الاحتضار. الله عز وجل يعظ العباد بأن يذكروا حال المحتضر عند السياق يعني عند خروج الروح، ويطلب والإنسان عندئذ يطلب كل وسيلة أو سبب يظن أن يحصل به الشفاء والراحة. فيقول الناس وقيل من راق، يعني انظروا هاتوا طبيب هاتوا دكتور أدركوا. ما في فائدة. انقطعت الآمال من الأسباب العادية فلم يبقى إلا الأسباب الإلهية، ولكن قضاء الله سيأتي ولا مرد له. وظن أنه الفراق، الإنسان يحتضر وظن هنا بمعنى أيقن أنه فراق الدنيا، والتفت الساق بالساق. الساق بالساق يعني إما الرجل بالرجل وده صحيح، أو كان عند العرب الساق يعني الأمر الشديد، يعني اجتمعت الشدائد والتفت وعظم الأمر وصعب الكرب، فتخرج الروح تساق إلى الله ليجازيها بأعمالها. إلى ربك يومئذ المساق. فالله يسوق الأرواح والقلوب إلى ما فيه نجاتها ويزجرها عما فيه هلاكها. أما المعاند
فلا تنفعه الآيات ولا يزال مستمر على بغيه وعناده، فلا صدق، يعني لا آمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر، ولا صلى ولم يستجب بأعمال الجوارح، ولكن كذب بالحق وتولى عن الأمر والنهي، فلا هو صدق ولا هو عمل، بل يذهب إلى أهله يتمطى، يعني يذهب إلى أهله وهو لا يبالي بشيء، فيقول الله له أولى لك فأولى، وأولى هنا يعني ويل أكبر وويل أكبر، ثم أولى لك فأولى، هذه كلها كلمات وعيد يهدد الله بها، يكرر وعيده. ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول فقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يأمره الله ولا ينهاه ولا يصيب ولا يعاقبه، هذا ظن باطل وظن بغير ما يليق بحكمة الله. ألم يكن نطفة من مني يمنى، ألم يكن مجرد واحدة من المني في ظهر أبيه، ثم لما اشتركت هذه الواحدة من المني مع بويضة المرأة تكونت علقة، يعني دما، فخلق الله منها الحيوان اللي الإنسان وأتقنه وأحكمه، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك أي الله، أليس الله الذي خلق وطور بقادر على أن يحيي الموتى، بلى والله إنه على كل شيء قدير. وكان السلف إذا سمعوا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يقولون سبحانك اللهم بلى. تفضل مجيد. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, subhanallah, dans des versets, la fin de cette surah est à méditer très fortement. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wujuhu yawma idhin nadira, du jour où il y aura des visages resplendissants, lumineux. Et ceci dû au bonheur qu'il y aura dans leur cœur et dans leurs âmes. Ila rabbiha nadira, qui regardent leur Seigneur et qui se délectent de la vision du visage de leur Seigneur Azza wa Jal, et qui se délecteront de sa beauté. Et celui qui, subhanahu wa ta'ala, n'a rien de semblable à lui. Et lorsqu'ils le verront, ils oublieront ce dans quoi ils étaient comme délices, c'est-à-dire au paradis, et comme joie. Car, subhanallah, ce délice-là et ce bienfait-là, il sera supérieur à tout ce qu'ils ont reçu avant cela comme bienfait. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire partie de ceux qui pourront voir son visage. Et en ce jour-là, il y aura des visages assombris. Assombris qui seront humiliés. Ils seront sûrs, ils seront certains qu'ils subiront une catastrophe, un châtiment, une punition douloureuse. Et c'est pour ceci que leurs visages ont changé de cette manière. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي. Mais non, quand l'âme arrivera au clavicule. Lorsque l'âme arrivera au clavicule et que la douleur s'intensifiera. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici exhorte ses serviteurs en leur rappelant la situation qu'ils vivront lorsqu'ils seront dans les affres de la mort. Et que, à ce moment-là, il demandera tout moyen, toute cause qui lui permettra de guérir et de se reposer. وَقِيلَ مَنْ رَاقَ. Et il sera dit qui est exorciste, c'est-à-dire qui peut guérir, qui peut faire ruqya, car ils n'ont plus aucun espoir. Toutes les causes mondaines, habituelles, ils n'ont plus d'espoir en celle-ci.
Et donc, il ne reste que les causes divines. Mais à ce moment-là, le décret d'Allah Azza wa Jal aura lieu et il sera effectif. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ Et il sera certain que c'est la séparation. La séparation de la dunya. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ Et que les jambes s'entremêleront. Et ici, c'est une, une expression qu'utilisaient les Arabes lorsqu'ils voulaient parler d'une chose difficile. Lorsqu'ils voulaient parler d'une chose difficile. Et donc, à ce moment-là, l'affaire sera extrêmement difficile. Et l'âme sortira. Et elle sera amenée vers Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il la récompense. Ila rabbika yawma idhinil masaq. La direction sera vers ton Seigneur en ce jour-là. Ce jour-là, la direction, la conduite sera vers ton Seigneur. Et ici, mais, subhanallah, et ici donc, Allah Azza wa Jal, il guide les cœurs vers ce qu'il y a leur secours, vers vers ce qui a leur secours et l'issue. Et il les met en garde contre ce qu'il y a, ce qui contient leur perte, leur perdition. Mais celui qui persiste dans sa mécréance, il ne profite pas de ces versets, il ne profite pas de ces exhortations divines et il ne cesse d'être dans son entêtement et dans sa mécréance. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى Il n'a ni fait l'aumône, ou plutôt, fala saddaqa, il n'a ni traité de vérité, c'est-à-dire il n'a pas cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et au jour du jugement. Wala salla, et il n'a pas non plus prié. Walakin kadhaba wa tawalla, mais il a traité de mensonge, c'est-à-dire il a traité de mensonge la vérité au lieu d'y croire. Wa tawalla, et il est revenu, il s'est tourné, de l'ordre et de l'interdiction, des impératifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, des injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses interdictions, sans avoir peur de son Seigneur. Ila ahlihi yatamatta, mais vers sa famille, il retournait vers sa famille, en marchant avec orgueil. Il retourne vers sa famille en marchant avec orgueil. Et ça, c'était la, la position qu'il adoptait face à la révélation dans cette dunya. Il ne se préoccupait pas de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Awla laka fa awla, thumma awla laka fa awla. Malheur à toi, malheur, puis malheur à toi, et encore malheur à toi. Et ça, c'est donc des paroles de menace venant d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont répétées. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé à l'être humain sa première création en disant Ayahsabu al-insanu an yutraka suda. L'être humain pense-t-il qu'on le laissera sans but, c'est-à-dire qu'il ne sera ni ordonné, ni ne recevra d'interdiction, et qu'il ne sera pas récompensé ni châtié. Et ceci est une pensée vile. Et ceci, caduque. Et ceci c'est une pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne convient pas à sa sagesse. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. N'était-il pas une goutte de sperme? Thumma kana alaqa. Puis il fut semblable à une adhérence, c'est-à-dire après être cette goutte-là. فَخَلَقَ, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a créé de ce liquide-là, parmi les animaux et autres, et il a subhanahu wa ta'ala perfectionné cette création. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, et il en a fait des mâles mâles et femelles. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى. N'est-il pas, celui qui a créé l'être humain,
et qu'il a créé étape par étape, capable de faire revivre les morts. Et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire revivre les morts. Non. ما شاء الله ما شاء الله. طيب سورة الإنسان وهي أيضا مكية، يقول الله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل هنا بمعنى قد، يعني قد أتى مؤكدة، قد أتى على الإنسان زمن ودهر طويل قبل وجوده لم يكن شيء، كان عدما. سبحان الله. إنا خلقنا الإنسان، يعني خلقنا آدم عليه السلام من طين، ثم جعلنا نسله متسلسلا من نطفة أمشاج، أي من ماء مهين مستقدر، نبتليه بذلك لنعلم هل يتذكر حاله الأولى أم ينساها وتغره نفسه، فجعلناه سميعا بصيرا. أنشأه الله عز وجل وخلق له السمع والبصر وسائر الأعضاء والحواس، فأتمها له وجعلها سالمة يتمكن بها من تحصيل مقاصده. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أرسلنا إليه الرسل وأنزلنا عليه الكتب وهديناه الطريق الموصلة إلى الله، وأخبره الله بالطريق الموصلة إلى الهلاك ورهبه منها، خوفه. فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه قائم من حقوقه، وإلى كفور لنعمة الله عليه أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية فردها وكفر بربه. ثم ذكر الله حال الفريقين عند الجزاء فقال: إنا أعتدنا أي هيأنا للكافرين وأرصدنا لهم الذين كذبوا وكفروا وتجرؤوا سلاسلا في نار جهنم، كما قال تعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلاسلا وأغلالا يعني قيودا تغل بها أيديهم إلى أعناقهم ويوثقون بها، وسعيرا تحرق أبدانهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهذا العذاب دائم لهم أبدا. نعم تفضل. Surat al-Insan, qui est une surah mekkiya, qui est une surah révélée à la Mecque. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Est-il venu à l'être humain, s'est-il écoulé pour l'être humain, pour l'homme, un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable. Pendant combien de temps l'être humain n'existait pas et n'était même pas une chose mentionnable. Inna khalaqana al-insan. Nous avons créé l'être humain. C'est-à-dire, nous avons créé son père Adam. Nous l'avons créé d'argile. Puis nous avons fait de ça, nous lui avons accordé une descendance qui se suit, une descendance qui se suit. Min nutfatin amshajin nabtalih, d'une goutte de sperme mélangée. C'est-à-dire, vous avez compris, nabtalih, afin de l'éprouver, pour le mettre à l'épreuve, afin que est-ce qu'il suivra la vérité ou pas? Est-ce qu'il se rappellera de sa première situation ou bien il l'oubliera et que son âme changera? فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Et nous l'avons fait audient et voyant. Allah subhanahu wa ta'ala l'a donc créé et lui a créé une force intérieure et extérieure, telle que l'ouïe, la vue et l'ensemble des membres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parchevé cette création-là. Et il l'a rendu saint. Il l'a rendu saint. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Nous l'avons guidé sur le chemin. Nous l'avons guidé sur le chemin. Qu'il soit soit reconnaissant, soit ingrat mécréant.
Puis Allah Azza wa Jal a envoyé les prophètes et il a révélé les livres et il l'a guidé vers la voie qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a informé de la route qui mène vers la perdition et comme il l'a euh, enjoint à s'éloigner de celle-ci. Et donc, les gens se sont divisés en deux, reconnaissant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui rendent euh, à Allah subhanahu wa ta'ala, qui donne à Allah subhanahu wa ta'ala son droit, et c'est-à-dire en l'adorant, et ils se sont divisés en ingrats, mécréants, rejetant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, rejetant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui rejettent donc les bienfaits mondains qu'Allah Azza wa Jal lui a donnés. Et ceci l'a amené à la mécréance. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala a cité la situation des deux groupes lorsqu'ils seront récompensés. توقفت هنا يا شيخ إنا أعتدنا للكافرين. نعم بارك الله فيك. طيب قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. هنا بعدما ذكر عذاب الفجار يذكر نعيم الأبرار، فيقول وأما الأبرار يعني الذين برت قلوبهم بما فيها من محبة الله ومعرفته فبرت جوارحهم واستعملوها بأعمال البر، يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يعني يشربون شرابا لذيذا من خمر مزج بالكافور، وهذا يكون في غاية اللذة، سلم من كل مكدر ومنغص. هذا الماء العظيم عبارة عن عينا يشرب بها عباد الله، يعني عينا لا تنقطع دائمة الفيضان، يفجرونها تفجيرا، يعني أن شاءوا يأخذون من الماء بلا أي تعب، وكيف أرادوا ماء يأخذون إلى البساتين الزاهرات الناظرات أو بين جوانب القصور أو أي جهة يرونها، يوفون بالنذر أي بما ألزموا به أنفسهم من النذور والطاعات، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني شر منتشرا فاشيا، فخافوا أن ينالهم شره فتركوا كل سبب موجب لذلك، ويطعمون الطعام على حبه، من مواصفاتهم أنهم يطعمون الطعام وهم يحبونه ومحتاجون إليه، لكنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فيقدمون ما يرضي الله وما يحبه على محبة نفوسهم، ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم، مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمون المساكين والأيتام ويفكون الأسارى، ويقولون بلسان الحال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا نبتغي إلا وجه الله، لا نريد من الناس جزاء ماليا ولا ثناء قوليا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، نخاف يوم شديد العبوس والجهمة والشر، قمطري يعني ضنك ضيق، ولكن الله قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فلا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ولقاهم إكراما منه سبحانه، وأعطاهم نضرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن، وجزاهم بما صبروا على طاعته وعملوا ما أمكنهم وابتعدوا عن المعاصي وصبروا على أقدار الله، أعطاهم جنة جامعة لكل نعيم، وحريرا كما قال ولباسهم فيها حرير، وخص الله الحرير لأنه اللباس الظاهر الذي يدل على النعيم كله، متكئين فيها على الأرائك، يعني متمكنين من الجلوس والراحة في رفاهية وطمأنينة، لا يرون فيها أي في الجنة لا شمسا يضرهم حرها ولا زمهريرا أي لا بردا شديدا يضرهم، بل كل أوقاتهم في ظل ظليل لا حر ولا برد تلتز به الأجسام ولا تتألم من حر ولا برد،
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا قربت ثمراتها ممن يريد تقريبا ينالها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع ويطاف على أهل الجنة بخدم وولدان يطوفون بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا أواني من فضة وأكواب فضية أيضا كله صافية رائقة. وهذا من أعجب الأشياء أن تكون الفضة المعروفة بكثافتها أن تكون رائقة جدا صافية جدا قدروها تقديرا أي قدرها أهل الجنة بنفوسهم بمقدار يوافق لذاتهم فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم يعني تخيلوها فجاءتهم على حسب خيالهم العظيم ويسقون أي في الجنة من كأس إناء مملوء من خمر ورحيق كان مزاجها أي خلطها زنجبيلا ليطيب طعمه وريحه عينا فيها تسمى سلسبيلا أي في الجنة عين تسمى سلسبيلا لأنها سلسة ولذة وحسنة. تفضل مجيد. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe donc de la situation de ces deux groupes. Allah Azza wa Jal dit Inna a'tadna lil kafirin, nous avons préparé pour les mécréants. C'est-à-dire, nous leur avons préparé par rapport à leur mécréance, à leur mensonge et à leur péché. Salasilan, des chaînes. Allah Azza wa Jal leur a préparé des chaînes. Et comme il est dit dans un autre verset, des chaînes yani, dans le feu de l'enfer. Puis dans des chaînes dont la taille sera de 70 coudées, alors brûlez-les. Et des carcans avec lesquels ils seront, plutôt par lesquels ils seront attachés. Leurs mains seront attachées à leur nuque et ils seront brûlés. Ils seront brûlés, leur corps seront brûlés par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah Azza wa Jalla dit, كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Et à chaque fois que leur peau sera brûlée et aura disparu, nous leur remettrons une nouvelle peau afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah al-Musta'an. Et ça, c'est donc le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala continuel et éternel. Concernant les pieux, Allah subhanahu wa ta'ala dit, concernant al-abrar, les pieux, et ce seront ceux qui auront eu la piété du cœur, et qui avaient donc dans leur cœur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa connaissance. Alors, leurs membres sont devenus également pieux. Et ils ont utilisé leurs membres dans les œuvres de bien. يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا. Ils buvront d'un verre dont le mélange, ils buvront d'un verre, d'une coupe dont le mélange sera de camphre, c'est-à-dire une boisson délicieuse, sera un vin à base de vin. Et ici, quand Allah Azza wa Jal parle de vin dans l'Akhirah, c'est du vin qui ne saoule pas, évidemment, car rien n'est mauvais dans le paradis, et qui aura été mélangé donc à du camphre, et qui aura un goût exquis, et qui sera purifié de toute mauvaise chose. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ. Une source dont boira les serviteurs d'Allah, dont boiront les serviteurs d'Allah. C'est-à-dire une source qui ne s'arrête pas, une source éternelle. يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. Qu'ils feront jaillir en abondance. Les serviteurs d'Allah feront jaillir en abondance, où qu'ils veulent et comme ils veulent. Que ceci soit vers les jardins, ou bien que ce soit entre
vers les châteaux, yani la direction dans laquelle ils voudront. Yufuna bin nadr. Il les décrit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala comme ils sont dans cette dunya. Yufuna bin nadr, c'est-à-dire ils accomplissent leurs vœux, les vœux par lesquels les vœux qui se sont imposés concernant les obéissances, en jurant que, en disant que Allah assure moi que je fasse telle chose. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Et ils ont peur d'un jour dont le mal s'étendra de partout. Dont le mal s'étendra de partout. Un jour où le mal sera étendu et répandu. Et ils auront peur, yani ils ont peur qu'ils soient touchés par le mal de ce jour-là. Donc ça, c'est la situation des pieux dans cette dunya. Ils ont peur du jour du jugement et ils ont peur d'être touchés par le mal de ce jour. Et ils ont donc alors délaissé toute cause qui implique d'être touchés par ce mal. Donc cette peur-là, elle a impliqué en eux un délaissement des péchés. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Et ils nourrissent pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils nourrissent ceux qui ont besoin de la nourriture, car ils ont fait précéder l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à toute chose. Et ils donc cherchent les gens qui sont dans le besoin. Miskina wa yatima wa asira. Un pauvre, un besogneux ou bien un prisonnier. ويقولون بلسان الحال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Et ils disent avec la langue de la situation, nous vous nourrissons pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous voulons de vous ni récompense ni remerciement. Nous ne voulons ni éloge ni argent de votre part. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Nous craignons notre Seigneur et nous avons peur d'un jour qui sera dur et qui sera catastrophique. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. Et Allah les aura protégés du mal de ce jour. Et ils ne seront pas apeurés et ne seront pas attristés par la grande peur de ce jour-là. Et les anges leur diront, ceci est le jour qui vous était promis. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Et Allah leur donnera ce jour-là, les gratifiera ce jour-là d'une lumière et d'un bonheur dans leur cœur. Et ils auront donc le bienfait apparent, c'est-à-dire qui est la lumière apparente, et le bonheur qui est un bienfait intérieur. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا. Et il les aura récompensés pour ce qu'ils ont patienté, de l'obéissance d'Allah, concernant l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala nécessite de la patience. Et ils ont œuvré autant qu'ils ont pu. Et ils ont délaissé les désobéissances, les péchés, la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont patienté concernant le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala douloureux. Et ils ne se sont pas énervés de ceci, ils en étaient donc satisfaits. Et Allah Azza wa Jal leur accordera le paradis, ce paradis qui contiendra donc tous les délices. وَحَرِيرًا. Et ils auront donc de la soie. Comme Allah Azza wa Jal dit, وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. Et leur habit dans le paradis sera de soie. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici a cité en particulier la soie car c'est leur habit apparent qui montre la situation de celui qui le porte. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ. Ils seront accoudés dans des divans. Et ça, c'est une position qui montre donc leur richesse,
leur sérénité. Et les divans, ce sera donc des sortes de lits, des endroits sur lesquels on s'allonge et qui seront enjolivés. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Ils ne verront au paradis ni soleil qui leur cause c'est-à-dire qui leur cause du tort par sa forte chaleur. ولا زمهريرا, ni forte fraîcheur. Mais dans l'ensemble de leur temps, tout le temps, ils seront ombragés. Ils seront ombragés et ils n'auront ni forte chaleur ni forte fraîcheur. Et c'est-à-dire, ils auront une température qui est parfaite, qui permet à l'âme de se délecter et dont on ne subit aucun tort. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Et les ombres leur seront proches et les fruits leur seront rapprochés. Ils pourront donc facilement attraper les fruits du paradis, qu'ils soient debout, assis ou allongés. Et tournera autour des gens du paradis des jeunes hommes qui seront des servants. بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. Avec des récipients en argent et des verres qui sont faits de qawarir, c'est-à-dire de cristal, qui sont faits de cristal en argent. Et ça, c'est donc, subhanallah, ce dans quoi ils boiront sera pur et sera purifié. Et ça fait partie des choses euh, les plus impressionnantes. De l'argent, mais en même temps qui est du cristal, subhanallah. قدروها تقديرا. قدروها تقديرا, dont le contenu a été savamment dosé, qui est que les gens du paradis auront dosé comme il leur convienne et en fonction de leurs désirs. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا. Et ils seront abreuvés. Dans les jardins du paradis, ils seront abreuvés de ces boissons-là, dont le mélange sera de zanjabil, sera donc de gingembre. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. Une source au paradis qui s'appellera Salsabila, qui sera nommée Salsabila. وَيَطُوفُ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. Et tourneront autour d'eux des jeunes éternels qui ont été créés pour le paradis et qui ne changeront jamais et qui ont été créés pour servir les gens du paradis. إِذَا رَأَيْتَهُمْ. Lorsque tu les vois, حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Tu les croiras, tu les verras comme si c'était des perles étalées. Subhanallah. Par la beauté la beauté qu'ils auront. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Et lorsque tu regarderas là-bas au paradis, tu verras délices, royauté et une grande royauté. Tu verras donc que une personne du paradis, il aura des châteaux, il aura des habitations, il aura des chambres enjolivées qui seront d'une beauté inimaginable et qui sont indescriptibles. Et il aura des jardins somptueux et des fruits rapprochés et proches, des fruits délicieux. Il aura des ruisseaux qui coulent et ce qui prend le cœur et qui réjouit l'âme. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. Et également, ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ. Et ils seront parés de bracelets en argent. Ils auront des bracelets dans leurs mains, dans leurs poignets, en argent, les hommes et les femmes. Et ceci est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala
et la promesse d'Allah est effective. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson pure. D'une boisson pure. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. Ceci est une récompense pour vous et vos efforts seront certes reconnus. Et ça, c'est ce qui est promis aux gens du paradis. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والمرة القادمة إن شاء الله نسأل الله أن يمكننا أن ننتهي من هذا الجزء. بارك الله فيكم. آمين آمين. بارك الله فيك شيخنا. أحسن الله إليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.